মহানগৰীৰ আজৰাস্থিত ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ প্ৰি স্কুলত অৰাজকতা। বিদ্যালয়খনৰ স্বত্বাধিকাৰী স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত চলি থকা আদালতৰ গোচৰক কেন্দ্ৰ কৰি সমস্যাত পৰিল প্ৰায় ৯৬ গৰাকী কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত পত্নী বাগ্মিতা দাসে বিদ্যালয়খনৰ তলা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগতে অনিষ্ট কৰে বিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী তথা নথি পত্ৰ। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়খনৰ গাড়ী চালকে ফোন কৰে বিদ্যালয়খনৰ স্বত্বাধিকাৰী আসিফ চাব্ৰাক। পিছত বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ হতচকিত হৈ পৰে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা আন কৰ্মচাৰীও। অভিযোগ অনুসৰি বিদ্যালয়খনৰ সামগ্ৰীসমূহ লণ্ড ভণ্ড কৰি এখন বাহনত ভৰাই লৈ গুণ্ডা বাহিনীৰ লগত লৈ অহা বাগ্মিতা দাসে। পিছত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত ব্যক্তি সম্পত্তি বেনাৰ আঁৰি বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে বাগ্মিতা দাস। আচলতে আমাৰ যেনেকৈ আশিষ ছাৰ আমাৰ ওৱনাৰ হয় স্কুলখনৰ, কিন্তু আজি আমাৰ ছামাৰ কেম্পৰ লাষ্ট ডে আছিলে। বাচ্চাসকল আহিছিলে, মেক্সিমাম বাচ্চা যিখিনি পেৰেণ্টছ হয়, গেট পেৰেণ্টছ তেখেতসকল আহিব লৈছিলে। কিন্তু আমি যেতিয়া আমাৰ 8:30 ৰিপৰ্টিং টাইম হয়, আমি যেতিয়া দেখোঁ বাগ্মিতা দাস মেমে এণ্ট্ৰি কৰিছে উইথ বাউন্সাৰ। আমি নাজানো কিয় এণ্ট্ৰি কৰিছে, কেনেকৈ কৰিছে, কোনটো ৰাইটত কৰিছে। বিকজ ইমান দিনে স্কুলখনত আমি আহি আছিলোঁ, আমি প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আশিষ ছাৰক জানো, তেখেতক নাজানিছিলোঁ। তেখেতে আজি বাউন্সাৰৰ সহায়ত স্কুলত এণ্ট্ৰি কৰিছে। প্লাছ স্কুলত যিখিনি দিদি আছিলে, ড্ৰাইভাৰ আছিলে, টিচাৰ আছিলে, সকলোকে বাহিৰত উলিয়াই দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, তালৈকে বাৰু ঠিক আছে, তেখেতৰ কিবা এটা হাজবেণ্ডৰ লগত প্ৰপাৰ্টিৰ কিবা এটা মনোমালিন্য ঘটিছে, সেইকাৰণে তেখেতে কৰিছে, ঠিক আছে, মানি লৈছোঁ। কিন্তু স্কুলৰ পৰা ওলাই দিয়াৰ পিছৰ কথাখিনি এজ এ টিচাৰ, এইখন স্কুলৰ মই টিচাৰ হয়, টিচাৰ হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে আমি যিবিলাক বাচ্ছাই ক্ৰাফ্ট বনাইছিলোঁ, সৰু সৰু বাচ্ছা, আমাৰ এখন প্ৰি প্ৰাইমাৰী স্কুল হয়, সেই সৰু সৰু বাচ্ছাখিনিয়ে যিবিলাক ক্ৰাফ্ট বনাইছিলে, গোটেই তলৰ পৰা ওপৰলৈকে ক্ৰাফ্টবিলাক খুলি খুলি তেখেতে পেলাই দিছে। তাৰ উপৰি বাচ্চাবিলাকৰ যিবিলাক বুকছ কপিজ, সেই গোটেইবিলাক তেখেতে ভেনত ভৰিয়াইছে, বৰ্ড চব ভৰাইছে, ঠিক আছে। কিন্তু এই প্ৰি প্ৰাইমাৰী বাচ্চাখিনিৰ এতিয়া ভৱিষ্যতটো কি হ'ব, সেই ভৱিষ্যতটোৰ দায়িত্বটো কোনে ল'ব? তাৰ লগতে আমাৰ স্কুলত 20,000 17,000ৰ পইচাৰে মিডিল ক্লাছ মানুহখিনিয়ে বাচ্ছা এটাক এডমিশ্যন দিছিলে। সেই এডমিশ্যন দিয়া বাচ্চাখিনি এতিয়া মাজবাটতে কোনফালে যাব? কিমানখিনি পেৰেণ্টছে এটুপ এটুপকৈ জমা কৰি পেলাই মোৰ বাচ্ছাটো এখন ভাল স্কুলত যাওঁ বুলি স্কুলখনত আশা কৰি দিছে। আজি হঠাতে এনেকৈ এটা ঘটনা ঘটিলে, যিটো কোনো কল্পনাই কৰা নাছিলে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাচ্চাকেইটা কি হ'ব, সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব, সেইখিনিৰ এনচাৰ কোনে দিব? আমাৰ নটিচৰ একোৱে নাই। যেনেকৈ ধুমকেতু যেনেকৈ হঠাতে আহে ছাডেনলি, আমি সেয়াই কৈছোঁ, কিবা মনোমালিন্য ঘটিছে, এসপ্তাহৰ নটিচ দিয়ক, ছাৰে নিশ্চয় কিবা এটা হল ওলাব। বাচ্চাখিনিৰ কাৰণে আমি কিবা কৰিম। আৰু আজি আমি ইয়াতে ৰখি থকাৰ মেইন উদ্দেশ্য এইটো হৈছে যে আমি হাতযোৰ কৰি তেখেতক কৈছোঁ যে আমাক এবাৰ যাব দিয়ক, যাব এইকাৰণে দিয়ক, তাৰ পৰা আমাক একো বস্তু নালাগে, লাগে কেৱল বাচ্ছাই পইচা ভৰি পেলাই যিখিনি বুকছবিলাক কিনিছে, কপিজবিলাক কিনিছে, যিখিনি আছে সেইখিনি আমাক দিয়ক। বাচ্ছাৰ যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আছে, আমাৰ টিচাৰৰ পাৰ্চনেল যিবিলাক ৰেজিষ্টাৰ আছে, সেইখিনি এটলিষ্ট বাচ্চাক দিয়ক। ইফালে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ আহিছে ভাবুকি। সেয়েহে চিন্তিত হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল। পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব প্ৰকৃত ঘটনাৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি। আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাহে নিৰূপণ কৰা হ'ব সত্যতা। সকলোৱে বিচাৰিছে স্বামী স্ত্ৰীৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলৰ বাবে যাতে কণ কণ শিশুসকলৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ কোনো ক্ষতি নহয়। में रन किया जाता है। छाबड़ा एजुकेशनल ग्रुप एक पार्टनरशिप फर्म है जो 3 पार्टनर हैं, आशीष छाबड़ा 50% ओनर, बाग्मिता दास 25%, मदन लाल छाबड़ा 25%। ये जब स्कूल आज से 14 साल पहले शुरू किया गया था, इस स्कूल में सिंपल सा आइडिया था, किसी ने लैंड डाला, किसी ने पैसा डाला, किसी ने मेहनत डाली। ये पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो इसमें अब किसी का इंडिविजुअल टाइटल नहीं रह जाता, ये अब इस छाबड़ा एजुकेशनल ग्रुप की प्रॉपर्टी है। मेरा और बाग्मिता दोनों हम हस्बैंड वाइफ हैं। हम दोनों के अंदर में पिछले 3 साल से एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें वो अपने 2 बच्चों को छोड़ के घर से भाग गई हैं। वो अपने दोनों बच्चों को छोड़ के गायब हो गई थी, जिसके बाद मेरे को पुलिस में उनकी मिसिंग पर्सन की कंप्लेन करनी पड़ी। एंड नेक्स्ट डे जब वो आई हैं, आके उन्होंने एक ही बात बोला है, अब तुम देखो तमाशा। इसको लेके वो अभी तक चल रही हैं। 2024 में मुझे सीजेएम कोर्ट ने इसके ऊपर में एक स्टे दिया, जिसका इंटरिम की कॉपी मैं ऑलरेडी पुलिस में दे चुका हूँ।
उसके बेसिस पे हम सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट ने हमारे 1 साल पूरा सुना। इन 2025 में हमें एक फाइनली वर्डिक्ट दिया कि बिकॉज बोथ द पार्टीज आर नॉट एग्रीइंग टू एनी म्यूचुअल अपना फाइनल सेटलमेंट, वी रेफर इट बिकॉज दे अंडरस्टूड एंड दे एक्नॉलेज्ड कि दिस लैंड इज ऑफ नोबडी राइट नाउ। ये पार्ट ऑफ एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि रजिस्टर्ड है, तो इट हैज़ टू बी रेफर्ड टू फॉर आर्बिट्रेशन, ताकि वहाँ पे ये सेटल होगा कि इसके खर्चे माइनस करके इसको सेटल किया जाए। हाउएवर इट कैन बी सेटल्ड अप। ये सेटल होने के बजाय मेरे को एक र्यूमर मिली कि दे प्लान टू बर्न द स्कूल सो दैट ये स्कूल बंद हो जाए। प्रॉपर्टी बागमिता के नाम पे है। बिल्डिंग में पैसा मेरे फादर साहब ने लगाया और पिछले 14 साल से टोटल एक्सपर्टीज एंड पूरा रनिंग मैं और मेरे फादर साहब फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। कमिंग बैक टू इट, यहाँ पे 96 से 120 स्टूडेंट एवरी ईयर एवरेज में पढ़ रहे हैं। अभी भी 96 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। आज लास्ट डे था। आज इन्होंने सुबह 6 बजे आके स्कूल के सारे ताले तोड़ के, शटर खोल के अंदर में अपने गुंडों के साथ घुस गए चुके हैं। आप अंदर देख सकते हैं 2 बड़े हैवी बाउंसर्स अंदर में हैं और 10 और इनके पास में गुंडे हैं, जिन्होंने रोड के अपोजिट साइड में उस मैजिक के अंदर में स्कूल की प्रॉपर्टी को चोरी करके भर के रखा हुआ है। इसमें बच्चों की सारे फ्यूचर की बुक्स, कॉपीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ है। इवन हमारा CCTV, हमारा कंप्यूटर, हमारे रिकॉर्ड सब कुछ वो चोरी करके ले गए हैं। दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ 96। मैंने 8:30 जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। दे टुक हाफ एन आवर फॉर माई मेडिकल। हाफ एन आवर के बाद मेरा मेडिकल हुआ है। मेडिकल होने में आई केप्ट ऑन बेगिंग देम, सर तब तक मैं स्कूल टूट के खत्म हो जाएगा। उन्होंने सारे बैनर फाड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया, गेट पे हमारे पोस्टर्स तोड़ दिए। पुलिस क्या कर रही है अभी? पुलिस ने अभी फाइनली, हम लोग वेट कर करके थक गए। उनकी टीम आई यहाँ पे, मैम ने आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया। देन दे आस्क्ड बोथ ऑफ यू, मी एंड बागमिता शुड कम टू द पुलिस स्टेशन। मैं गया वहाँ, बाहर आधा घंटा बैठा रहा, कोई नहीं आया। मैं फेड अप होके यहाँ आ गया, क्योंकि वो तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। हमें हमारी प्रॉपर्टी से ताला लगा के गुंडों के दम पे मार पीट के बाहर कर दिया। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, প্রাত টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃ টাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল'